क्लास 3 फोर्थ सेमिस्टर पेपर एटी जो हम देछि 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न उत्तर रचना करिया। मध्ययुगीय यूरोपर समाज अर्थनीति और राजनीति डैश द्वारा नियंत्रण होता। उत्तर होछि सामंतवाद। दिन यूरोप डैश शताब्दी बेलू जातीयतावाद राष्ट्र गठन प्रक्रिया अंतिम सोपान पदार्पण करथिला। उत्तर होछि सप्तदश शताब्दी। तीन गुड़ा डैश ख्रीष्टाब्द 30 वर्ष युद्ध आरंभ होता 1618 सिंपली 1618 30 वर्ष युद्ध आरंभ होता। 4 नंबर 30 वर्ष युद्ध यूरोप रे डैश देशर बहु अंचल ध्वंस होता। उत्तर होछि जर्मन। 5 नंबर डैश मसीह चतुर्दश लुई निज नाम शासन परिचालना करथिले। उत्तर होछि 1651 6 नंबर डैश मसीह वेस्टफालिया संधि स्वाक्षरित होता। क्यों मसीह वेस्टफालिया संधि स्वाक्षरित होता। उत्तर होछि 1648 7 नंबर एलिजाबेथ पर डैश राजवंश इंग्लैंड रे राजतंत्र प्रतिष्ठा करथिले ना स्टुअर्ट। एलिजाबेथ पर इंग्लैंड किए करथिले ना स्टुअर्ट करथिले। 8 नंबर सप्तदश शताब्दी इंग्लैंड सम्राट डैश इंग्लैंड पार्लियामेंट को भांगी स्वेच्छाचारी शासन प्रतिष्ठा करथिले। उत्तर चार्ल्स प्रथम। 9 नंबर डैश ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड रे चार्ल्स प्रथम विरोध में गृह युद्ध आरंभ होता। उत्तर 1642 रे। 10 नंबर दि एनगेजमेंट राजीनामा डैश ख्रीष्टाब्द स्वाक्षरित होता। उत्तर 1647 दि एनगेजमेंट राजीनामा 1647 रे। 11 नंबर डैश ख्रीष्टाब्द सम्राट चार्ल्स प्रथम शिरस्थित कराइथिला 1649 रे थिला। डैश ख्रीष्टाब्द डैश सम्राट चार्ल्स प्रथम शिरस्थित 1649 रे। 12 नंबर अष्टादश शताब्दी स्टुअर्ट संस्कार धर्मी राजा डैश थे फेडरिक द्वितीय थे। अष्टादश शताब्दी रूसिया संस्कार धर्म राजा किए थे से फेडरिक द्वितीय थे। 13 नंबर अष्टादश शताब्दी इंग्लैंड डैश राजवंश राजत्व करते। उत्तर होछि हेनोवर। 14 नंबर इंग्लैंड डैश ख्रीष्टाब्द गौरवमय विप्लव सूत्रपात कौन होता। उत्तर होछि 1648 रे। इंग्लैंड डैश ख्रीष्टाब्द गौरवमय विप्लव होता। এটা হচ্ছে 1688 রে। 15 नंबर इंग्लैंड संसद उच्च सदन डैश नाम परिचित। उत्तर होछि हाउस ऑफ लॉर्ड्स। 16 नंबर डैश ख्रीष्टाब्द संसदीय आईन अनुसार संसदर अवधि 7 वर्ष वृद्धि करा जायतिला। उत्तर होछि 1694 रे। 17 नंबर डैश ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड रे प्रथम द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था सृष्टि होता। उत्तर होछि 1642 रे। इंग्लैंड प्रथम द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था होता 1642 रे ना। देखते जेम्स द्वितीय डैश ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड सिंहासन अलंकृत करते 1685 रे। जेम्स द्वितीय इंग्लैंड सिंहासन केवे अलंकृत करते 1685 रे। तार 19 नंबर इंग्लैंड दार्शनिक डैश नाम डैश मानववादर प्रतिष्ठा थिला। उदय जन लॉक थिला। इंग्लैंड दार्शनिक है मानववादर प्रतिष्ठा किथिला जन लॉक बुझछ जन लॉक थिला। 20 नंबर डैश ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड संसदर आधिपत्य को आईन स्वीकृति मिलता। उत्तर होछि 1689 रे। तार 21 नंबर इंग्लैंड संसद डैश ख्रीष्टाब्द बंदोबस्त आईन सेटलमेंट एक्ट गृहीत होई केवल प्रोटेस्टेंट माने इंग्लैंड सिंहासन आरोहण करने स्थिर करागला। उत्तर होछि 1701 रे। बुझुछि 22 नंबर राजा प्रथमे जॉर्ज प्रधानमंत्री डैश संसदीय सभा गुड़िकर सभापतित्व करथिले। उत्तर होछि वालपोलो। तार गोटे शब्द उत्तर दिया यूरोप इतिहास रे 1650 ख्रीष्टाब्द 1775 ख्रीष्टाब्द पर्यंत समयकाल क्यों नाम
ପରିଚିତ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ହେଲା। କେବେରୁ 1750ରୁ କେବେ 1650ରୁ 1775 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କୁହାହେଲା, କେଉଁ ଯୋଗୁଁ କୁହାହେଲା? ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ବୋଲି କୁହାହେଲା ହେଲା। ତାର ଇଂଲଣ୍ଡ ସଂସଦୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା ନା କାଟାଲ କୁହାହେଉଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ସଂସଦୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା? କାଟାଲ କୁହାହେଉଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ସଂସଦୀୟ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିନ୍ତି ବସିବା ଦରକାର। ଇଂଲଣ୍ଡ ସଂସଦୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା ନା କାଟାଲ କୁହାହେଉଥିଲା। ତିନି ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ୟୁରୋପୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ। 1628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶି ଗଠନ କରିଥିବା ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଥିଲା ହେଲା। 1628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାନ ବିପ୍ଳବ କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା 1628 ହେଲା। କ'ଣ ୟୁରୋପରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ 1618ରୁ 1648 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ବିଖ୍ୟାତ ଯୁଦ୍ଧର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 30 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ। କ'ଣ ନା 30 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ। 7 ନମ୍ବର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ଜର୍ମାନ ରାଜାମାନଙ୍କ ସଂଘ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରଷ୍ଟେନବର୍ନ ଥିଲା। 8 ନମ୍ବର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ହାନୋଭର ବଂଶର କେଉଁ ରାଜା ଇଂଲଣ୍ଡର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଅପରିଚିତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଜର୍ଜ ଏକମ। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେ ହେଉଛି ବୁରବନ ରାଜବଂଶ। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? 1648 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂସଦକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ରମ୍ପ ସଂସଦ। ତାର କ'ଣ ଦେଇଛି? 1647 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ଚାର୍ଲସ ଏକାମ ଏବଂ ସ୍କଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ରାଜିନାମା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ନା ହେଉଛି ଦି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। ତାର 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇଂଲଣ୍ଡ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ କ୍ରମୱେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସଂଗଠିତ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବାହିନୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇରନସାଇଡ୍ସ। 13 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଚାର୍ଲସ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସ୍କଟିଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ସନ୍ଧି କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରଉଇଚ। 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବର୍ଗ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରିଭିଲେଜ। 15 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶେଷ ଭାଗକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ ବିପ୍ଳବ। 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇଂଲଣ୍ଡର କେଉଁ ରାଜବଂଶ ବିରୋଧ ହୋଇଥିବା ଜନ ବିପ୍ଳବ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ରାଜବଂଶ। 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇଂଲଣ୍ଡ ସଂସଦର ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସଭାଗୃହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାଉସ ଅଫ କମନ୍ସ କୁହାଯାଇଥିଲା ହେଲା। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ମାକିଆଭେଲି ତାଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? ନା ଦି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଦି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଲେଖିବ ଦି ପ୍ରିନ୍ସ, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମାକିଆଭେଲି। 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ରୁଷିଆର କେଉଁ ରାଜା ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଟର ପ୍ରଥମ। 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ରୁଷିଆର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମ୍ରାଟ କିଏ? ନା ଫେଡରିକ ଦ୍ୱିତୀୟ। ରୁଷିଆର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ସମ୍ରାଟ ହେଲା। 21 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫ୍ରାନ୍ସର କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ଞା ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ସହିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରୂପେ ଦେଶ ବିପ୍ଳବମୁଖୀକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେରି ଆଣ୍ଟୋଇନେଟ୍। ବୁଝୁଛି? ସେସବୁ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ମନେ ରଖିବା, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ।